Alright, students, we will continue with again sp3 hybridization by using ammonia as an example. Alright, so this is the molecular shape plus Lewis structure of ammonia, and you can see here there are 1, 2, 3, 4 electron groups around nitrogen. So 4 electron group. Since there are 4 electron groups, the type of hybridization is sp3. Okay, the electron group arrangement is tetrahedral, but the molecular shape predicted by using valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR, is trigonal, pyramidal, with bond angle specifically 107.3 degrees. Alright, okay, so now let's continue how to explain the formation of 3 sigma bonds between nitrogen and hydrogen. So by referring to nitrogen electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3, nitrogen has 5 valence electron. So this is the valence electrons of nitrogen. Alright, okay, so now by using orbital diagram of valence electron of nitrogen atom, kita akan buat lah. Okay, we are going to describe the formation of the sigma bonds. Alright, so we have ground state. Okay, tak nak tulis ground state of nitrogen pun tak apa, tulis ground state tu wajib tulis lah. Alright, okay, ground state of nitrogen. Okay, we have 2s orbital, okay, occupied by 2 electrons, and we have 2p orbitals, okay, 2p orbitals occupied by 3 unpaired electrons. Okay, alright, so now there are 3 sigma bonds between nitrogen and hydrogen. Okay, ada 3 sigma bonds. So kita dah belajar, kita dah lihat beberapa contoh. In order to form 3 sigma bonds, nitrogen needs 3 unpaired electron. So kalau you lihat kepada ground state ini, okay, you dah nampak dah pada 2p orbitals ada 3 unpaired electrons. Okay, tetapi tadi dalam video sebelum ni saya ada jelaskan juga, kita perlu tunjukkan juga promotion of electron step ni. Okay, promotion of electron. Sebab sebelum ni kalau tak cukup unpaired electron to form sigma bonds, kita akan promote electron itu to empty orbitals. Okay, tetapi dalam kes ammonia ini kita kena faham satu perkara lagi lah. Okay, untuk membentuk hybrid orbitals, okay, tenaga orbitals 2s dengan 2p tu mesti mencapai kestabilan terlebih dahulu. Jadi in order to achieve the stability, okay, dia perlu lalui step ini, promotion of electron. Dan saya nak mention jugalah, ada juga setengah buku dia tak guna promotion of electron, dia gunakan istilah excited state. Okay, maksudnya kalau kita tak nak tulis promotion of electron ataupun kita tulis excited state pun betul juga. Jadi dalam kes ammonia ni akan ada satu step yang kita panggil promotion of electron atau excited state untuk make sure orbitals 2s and 2p tu mencapai kestabilan dari segi tenaga. So apa yang kita perlu buat pada step ini, okay, kita akan turunkan ataupun tulis balik 2s ada 2 elektron, okay, and we have 2p orbitals yang ada 3 unpaired electrons. Lukis semula. Okay, walaupun you nampak kita tak promotekan apa-apa elektron, tetapi dia sebenarnya sedang mencapai kestabilan in terms of energy. Energy siapa? 2s dengan 2p. Okay, right, jadi kena buat. Okay, dan sekarang kalau kita lihat, okay, nitrogen tadi kita dah tentukan dia undergoes sp3 hybridization. Jadi sekarang kat sini nitrogen mesti mengalami hybrid sp3. Kenapa dia perlu kenapa atom-atom ni kita belajar dia perlu mengalami hybridization? Okey, kalau you tengok pada ground state,
Okay, mana mungkin nitrogen tu boleh form sigma bonds hanya dengan menggunakan original orbital dia. Okay, maksudnya hanya menggunakan valence bond theory yang kita belajar di awal 4.3. So, apa yang berlaku kat sini, dia perlukan satu lagi orbital yang baru yang mempunyai kesetaraan, equivalent in shape, equivalent in energy. Sebab sekarang ni kalau kita lihat 2s dengan 2p, energinya tak sama. Energy of orbital tak sama. Jadi untuk kalau kita faham definition hybridization, mixing two or more hybrid orbitals in order to produce a new set of hybrid orbitals which is equivalent in shape and energy. Jadi kita nak dapatkan satu orbital yang baru yang namanya lain, okay, which is sp3, yang mana keempat-empat sp3 hybrid orbitals itu mempunyai kesetaraan ataupun same in energy dan juga shape. Jadi kita perlukan satu lagi step yang namanya sp3 hybridization. Macam contoh sebelum ini ya, sp3 hybridization. Okey, apa yang berlaku? Kita akan mixkan 2s orbital and 3 2p orbitals. So we have to mix. Okey, dan kita akan dapat a new set of hybrid orbital. Berapa? You tengok 2s campur dengan 3 2p orbital. So total 4. So we have 1 2 3 4. Jadi apakah orbital yang baru namanya? Dia adalah hybrid orbitals. Namanya sp3 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 sp3. So in this sp3 hybrid orbitals, okay, so apa yang ada kat dalam tu? Ada electrons. Okay, so one of the sp3 hybrid orbitals occupied by paired electron, diisi oleh elektron yang berpasangan, dan 3 lagi sp3 hybrid orbitals itu occupied by unpaired electrons. Okay, jadi kena ingat, kena faham, ini semua ni yang saya warnakan biru ini, dia adalah hybrid orbitals. Hasil percampuran, hasil kacukan orbital apa? 2s dengan 3 2p orbitals tu tadi. Okey, so kalau you lihat kepada dia punya Lewis structure ataupun molecular shape, okey, kalau you tengok kat sini, ni kena dengar betul-betul lah. Sila ambil perhatian. Ini yang salah satu daripada sp3 hybrid orbitals itu diisi, occupied by elektron yang berpasangan, itu menunjukkan lone pair. Lone pair electrons, pada central atom nitrogen. So you nampak kat sini, kalau saya conteng kat sini, ni ada lone pair. So dia mesti tally lah, dia mesti seiring dengan Lewis structure ataupun molecular shape yang kita predict tu tadi. Okay, and now the 3 sigma bonds is formed from the sharing of electron between nitrogen and hydrogen. Macam mana dia nak share? Dia mesti overlap. Jadi kita perlukan satu lagi electronic configuration, iaitu hydrogen punya, hydrogen atom. So 1s1. Okay, so kalau saya buat dia punya orbital diagram for valence electron of hydrogen, there is one valence electron. So yang ini dia akan overlap dengan sp3 yang unpaired electron itu untuk membentuk 3 sigma bond, di mana hidrogen ni kena ada 3 lah. Okey, macam contoh ammonia tadi, methane. Secara asasnya kalau kita tengok, patah balik sinilah, dia punya electron group arrangement is tetrahedral. Okay, electron group arrangement is tetrahedral. Tetapi bila kita sebut ataupun kita predict molecular shape, kita gunakan Vesper theory. Jadi basically arrangement ni adalah tetrahedral, cuma molecular shape tu yang jadi trigonal pyramidal disebabkan the repulsion between lone pair and bonding pairs are stronger compared to lone pair, bonding pair repulsion. Jadinya macam mana kita nak lukis sp3 hybrid orbitals bagi nitrogen ini? Sama lebih kurang macam kita lukis untuk methane tadi, untuk contoh karbon tu kan. Okey, jadi maksudnya sp3 mesti ada 4 loops, dan basically secara asasnya dia mesti berbentuk macam tetrahedral. Okey, macam ni.
secara asasnya. Tetapi molecular shape ammonia, kita sekarang sedang describe untuk ammonia. Jadi sekarang ini adalah hybrid orbitals bagi nitrogen, yang mana ini adalah sp3, 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 sp3. You nampak macam tetrahedral kan? Tetapi molecular shape dia bukan tetrahedral. Molecular shape dia adalah trigonal pyramidal. Okay, so kita isi dulu elektron di mana? Okay, where dekat one of the lone pair. So kalau saya lukis balik lah, saya lukis balik dia punya molecular shape secara 2D. Pada central atom itu ada sepasang lone pair. Jadi saya letak dulu lone pair kat sini. Okay, ini mewakili lone pair. Okey, pada tiga lagi apa ni? sp3 hybrid orbitals, dia mesti ada unpaired elektron lah. So you boleh refer kat sini. Okey, refer pada sp3 hybrid orbitals tu. Okey, jadi kita masukkan 1 2 3. So yang ini nanti akan membentuk sigma bonds dengan hydrogen atom. Okey, bila di overlap. Okey, jadi sekarang kita nak lukis overlapping dia. 1s hydrogen adalah spherical. Okay, buat betul-betul So this is hydrogen. Okay, 1s overlap by sharing of electron. So kat sini ada opposite spin, dapatlah satu sigma bonds. Okay, saya nak gunakan warna hijau lah kat sini, sigma bonds. Okay, same goes here. Okay, macam tak apa, sama besar. Okay. Alright. Okay, so we have hydrogen 1s overlapping, opposite spin, and we have the second sigma bond. Okay, next continue. Okay, overlap sp3 with 1s hydrogen orbitals. Okay, overlap, di sini ada opposite spin di kawasan pertilihan, and then kita dapat satu lagi sigma bonds. Okay, jadi sepatutnya dia tally seiring dengan molecular shape yang kita lukis secara 2D. Tapi yang ini namanya apa? Jangan keliru Ini yang saya lukis orbital overlapping. Ini namanya orbital overlapping. Okay. Okay. So each sigma bonds is formed when one of sp3 hybrid orbitals overlap with 1s orbital of hydrogen. Okay. Jadi saya harap video ini membantulah untuk describe the hybridization for ammonia molecules. Okay. Alright class. Thank you.